जलालपुर में तबाही के बाद सैलाबी रैला शुजाबाद से टकरा गया। 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला आने से मोजा धोंदों पर स्पर बंद टूट गया। स्पर बंद की पुश्त पर मौजूद दूसरा हिफाजती बंद भी सैलाबी रैले की नजर। मोजा धोंदों के मकाम पर फ्लड बंद में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शुजाबाद में स्पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल, कई मोजा जात के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। गुरदेसपुर, रुकनहट्टी, माड़ा, बंगाला, सतबरजी, बस्ती मट्ठू के इलाके ज़ेरियाब। नवा शहर, आलमवाला, मुहर्रम बस्ती, रुकनहट्टी के रास्ते भी पानी में गुम हो गए। मोजा धोंदों के कई इलाके भी सैलाबी पानी में डूब गए। ट्रांसपोर्ट ना मिलने पर मुतासरीन बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला में हर तरफ पानी ही पानी। बेरहम सैलाबी मौजों से तहसील के 7,10,000 अफराद मुतासर। जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेरियाब। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें मिल गईं, तादाद 8 हो गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से मोटरवे M5 के मुतासर होने का खदशा। उच्च शरीफ रोड पर शहर को बचाने के लिए डाले गए शिगाफ से पानी मोटरवे के पुश्तों से टकराया। सैलाबी पानी से मोटरवे टनल और पुश्तों के कमज़ोर होने का भी इम्कान। मोटरवे के पुश्तों को बचाने के लिए पत्थर डालने का काम जारी। उधर मिंचनाबाद में कश्ती उलटने से लापता दोनों नौजवानों की लाशें भी मिल गईं। चिश्तिया में एक नौजवान सैलाबी रेले में बह गया। सैलाबी रेले ने मुजफ्फरगढ़ में भी कई बस्तियों को घेर लिया। 92 न्यूज़ की जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद से खुसूसी कवरेज। लोड ना है, कैसा दी जरूरत ना है, बस मजबूर थी गया सा। बस हमने एक नवाला भी नहीं खाया कि हमें अचानक पता लग गया कि आप इस्लाहाबाद अपना जो भी बंदोबस्त कर लें। तो सुबह सुबह कल से हम एक तो मकान नहीं मिला शियाबाद के अंदर, बड़ी मुश्किल से मकान मिला। उन्होंने कहा पहले 50,000 एडवांस दे, 10,000 महीने का रेंट दे। कोई नहीं आ रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा। हम खुद अपनी मदद से आप काम कर रहे हैं। कोई भी नहीं आया इधर, कोई भी नहीं, खाने के लिए भी नहीं आए। भूखे भूखे बच्चे भी भूख से मार रहे हैं। दरियाए सतलुज की विफरी मौजों से बहावलपुर को खतरा। सैलाबी सूरत हाल पर बहावलपुर के लिए अगले 24 घंटे हसास करार। एम्प्रेस ब्रिज के नीचे पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। सैलाबी पानी मुख्तलिफ मोजाजात में दाखिल, मकान और खेत ज़ेरियाब। बहावलपुर में 1.5 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। सैलाब की जद में आने वाले मोजाजात की तादाद 100 से बढ़ गई। मिंचनाबाद में दरियाई कटाव से मजीद बस्तियाँ ज़ेरियाब। मकीनों ने मजीद कटाव से बचने के लिए अपने घरों को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कसूर, इलाहाबाद, पाकपतन के मकाम पर दरिया सतलुज के पानी में कमी वाक़या होने लगी। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल खत्म। बलोकी के मकाम पर पानी की आमद 50,590 क्यूसेक रिकॉर्ड। साहिवाल में मुतासरीन की घरों को वापसी का अमल जारी। उधर कसूर में सैलाब मुतासर अफराद को हज़ारों रुपए के बिजली बिल्स मिल गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। UN जनरल असम्बली के एलामी के मुताबिक करारदाद के हक में 142 और मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल का वोटिंग का बॉयकॉट। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन का करारदाद की भारी अक्सरियत से मंजूरी का खैर मकदम। दूसरी तरफ इसराइली दहशतगर्दी से गजा में मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में एक ही ख़ानदान के 14 अफराद भी शामिल। गजा में भूख से मरने वालों की तादाद 400 से ज़ायद हो गई। ट्रंप के करीबी दोस्त और मुतनाज़िर शख्सियत चार्ली कर्क का कातिल गिरफ्तार। अमरीकी सदर का कहना है कि चार्ली कर्क कत्ल केस में मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत है। मेरे ख्याल में मुलजिम को सजाए मौत होगी। दूसरी तरफ गवर्नर यूटा का कहना है कि चार्ली कर्क के कातिल ने दोस्त के सामने कत्ल का एतराफ़ किया। टायलर रॉबिन्सन को उनकी फैमिली ने पुलिस के हवाले किया। तहकीकाती टीम ने मुलजिम से राइफल भी बरामद की जिस पर स्कूप लगा था। हमलावर ने गोलियों के खौल पर कुंदाकारी की थी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी माहदे और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर ट्रंप से भी मिलेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप और उनके मुआविनीन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मायूस हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होते ही नेतन्याहू किसी पर भी बमबारी कर देते हैं।
ٹرمپ کی نتنیاہو کو کنٹرول کرنے میں ناکامی امریکی حکام کے لیے پریشان کن ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ اسرائیلی سفیر کا قطر حملوں سے متعلق جھوٹا موازنہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان سے متعلق اسرائیلی موازنہ غلط، گمراہ کن اور بے بنیاد ہے۔ اسرائیل نے قطر پر نہیں امن کی کوششوں پر حملہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان پر کسی نے جارحیت کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ نیپال کی سابق جج سشیلا کر کی ملک کی عبوری وزیراعظم منتخب۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عبوری حکومت کے سربراہ کے انتخاب کے ساتھ ہی نیپالی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا۔ سشیلا کر کی نیپال کی پہلی خاتون چیف جسٹس رہ چکی ہیں۔ جنریشن زی کے رہنماؤں کی نیپالی آرمی چیف سے ملاقات کے بعد ان کا نام بطور عبوری وزیراعظم سامنے آیا تھا۔ حکومت کا سیلاب متاثرین کو 1 ماہ کے بجلی بلز میں ریلیف دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ وزارت خزانہ IMF کے ساتھ ممکنہ ریلیف پر بات کرے۔ تمام متاثرہ علاقوں میں بجلی کا بل نہیں لیا جائے گا، شہر ہوں یا دیہات۔ ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ حکومت کا اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لائحہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا بھی دیا۔ وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو اربن فلڈنگ اور جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ پر فوری اقدامات کا ٹاسک سونپ دیا۔ سیلاب متاثرین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے 92 نیوز کی بڑی کوریج۔ 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم متاثرہ علاقوں میں موجود۔ سیلابی ریلوں اور عوام کے مسائل کی بروقت اور بھرپور رپورٹنگ۔ 92 نیوز کی ٹیم کی ہر متاثرہ علاقے، بستی اور قصبے پر نظر۔ انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف۔ 92 نیوز سیلاب متاثرہ افراد کی آواز بن گیا، کیونکہ 92 نیوز ہے باخبر، باوثوق۔ وزیراعظم شہباز شریف نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر ٹی چوک فلائی اوور کے تعمیراتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا منصوبہ وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ 1 کلومیٹر طویل فلائی اوور ایکسپریس ہائی وے اور دیگر علاقوں کو ملائے گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مسافروں کے لیے ریل کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ وزیراعظم نے جڑواں شہروں کو ریل سے منسلک کرنے کے لیے منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی کو 15,000 بسز کی ضرورت ہے۔ شہر میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جدید طریقے سے حل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ یلو لائن BRT ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ کوشش ہے کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ جلد شروع ہو۔ اجلاس میں کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ کا مکمل ماسٹر پلان تیار کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ماسٹر پلان میں لائٹ ریل منصوبہ کراچی میٹرو بھی شامل ہوگا۔